Pour communiquer de français de la 5e année primaire, l'unité didactique numéro 5. Aujourd'hui, nous avons une leçon de la lecture, la voix de l'océan. La page 156 et la page 157. Donc, on passe à la page 156 pour commencer cette leçon intitulée la lecture, la voix de l'océan. Yani صوت المحيط. صوت المحيط. Donc, avant de lire le texte, on va répondre aux questions. J'observe et je découvre. Donc, avant la lecture, je note le titre du texte. La voix de l'océan. Voilà, le titre, يعني العنوان ديال التكست, c'est la voix De l'océan. de l'océan. J'observe l'image, voilà l'image. Je vois la Donc, mer. j'observe. Donc, j'observe ça. Qu'est-ce que tu vois? Donc, j'observe l'image, donc voilà l'image. Nous observons l'image. La question suivante, je décris l'image. D'abord, on décrit l'image. La mer porte des chapeaux et des poissons. Donc, je vois. Des objets. Je vois une mer. Hein? Une mer. Une vague de mer. Une vague de mer, yani mouja. Et des objets. Sur la mer et des poissons. Donc il y a des êtres vivants, des poissons. Donc حنا ما بغيناش نكثروا بزاف الكلام لأن y a-t-il une ou deux images? Donc هنايا واش كاين عندنا une image ولا deux images? Une seule image. Une seule image. J'écoute la lecture du professeur, je vérifie mon hypothèse. Donc, on va lire le texte d'abord et on va répondre aux questions suivantes après. La voix de l'océan. Je suis la mer, on me connaît, je suis salé. إذن أنا البحر يعرفونني أنا مالح. Je suis bleu quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. إذن أنا زرقاء. إذن هنا غنهضروا على البحر. دونك البحر كيقول أنا أزرق فاش كتكون السماء زرقاء، وأخضر فاش كتكون السماء خضراء. Si vous me préférez rouge, je suis la mer rouge. إلا بغيتوني حمر، حتى إلا بغيتو البحر، حيت هنا البحر دابا مذكر في العربية، إلا بغيتوني نكون حمر فغادي نكون حمر. Noir, je suis la mer noire. وإلا بغيتو كحل أسود حتى غادي نكون أسود. Jaune, de corail, etc. دونك أصفر أو لا لون مرجان etc. إلى آخره. Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. إذن فاش أثناء النوم فاش كتنعسو كنتخبى في الصخور والنجوم الوردية et les petits crabes يعني السرطانات الصغيرة. vous trouverez au matin كتلقاوها في الصباح. Je vous laisse les pieds de mes 100 000 langues, mais je peux être le grand vent. J'emporte les chapeaux. إذن je vous lèche les pieds de mes 100 000 langues. إذن كنسمح لكم باش تفقدوا 100,000 لغة. mais je peux être le grand vent كيمكن نكون الريح الكبير. j'emporte les chapeaux كنحمل القبعات. إذا هنا لاحظوا في الصورة كاين قبعات.
Mais je peux être la tempête. وكيمكن نكون أنا العاصفة، J'emporte les bateaux. يعني كنحمل القوارب Fais claquer les drapeaux. وكنرفرف الأعلام. Il ne faut jamais oublier qui je suis. ما خصكمش تنساو شكون أنا. Je suis très vieille. أنا عجوز. Et les marins tremblent quand je frappe à la porte de tous les cafés du port. إذن لي ماغان هما البحارة كيرتعشوا فاش كنطرق باب جميع المقاهي ديال الميناء. Je suis la mer إذن أنا البحر avec ses poissons, بهذه الأسماك، ses baleines, بهذه الحيتان، ses jardins الحدائق الغارقة، engloutis, ses trésors, la mer avec ses fleurs. الكنوز، البحر بهذه الأزهار والورود. Ses nuits noires et ses soleils noyés, la mer avec ses coquillages. الليالي السوداء المظلمة، يعني المظلمة المقصود بها، والشمس الغارقة. La mer avec ses coquillages, la mer. إذن البحر بصدفاته، إذن البحر. إذن حاولنا نديرو une traduction. Donc on peut maintenant passer à la rubrique je manipule et je réfléchis pour répondre aux questions. Pendant la lecture, je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. Comment se rend-on compte de la mer est salée? On va goûter. On peut goûter On peut goûter l'eau de la mer. l'eau de la mer. باش نعرفوه بأنه مالح دونك غادي ندوقوه ni plus ni moins. Donc pour se rendre compte quelles sont les différentes couleurs que peut prendre la mer. Donc il peut prendre le bleu, Le bleu et le blanc. le vert, selon le texte. Le blanc. Le vert, le préféré, le rouge, Jaune. donc noir, Jaune. jaune, corail. Donc corail لون مرجاني. Donc هنا on passe à la page 157 pour continuer la leçon sur la lecture. Donc la question, la mer dort-elle? Donc il ne dort pas. Donc puisqu'il a dit le texte, donc le texte غادي نرجعوا le texte. Qu'est-ce qu'il donc dans le texte? Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers. Les rochers, les étoiles roses. إذن هي ما كتنعسش. باش كنعسو حنا donc il ne dort pas. Donc elle ne dort pas. Selon le texte حنايا دابا خصنا نتبعوا la lecture شنو فيها. Donc il ne dort pas. Quelle est la phrase qui le montre? La phrase qui le montre هي هذه كما قلنا pendant que vous dormez. Pendant que vous dormez, moi pendant que vous dormez شنو كدير هي؟ je cache dans les rochers. etc. Donc هذيك هي la phrase اللي كتبين que il ne dort pas. Quels sont les dégâts que peut provoquer la mer? شنو هما الخسائر اللي تقدر تنتج عليهم la mer? Donc puisque هي في le texte كاين عندنا واحد la phrase عاوتاني mais je peux être la tempête، يعني نقدر نكون انا بحال العاصفة. donc les dégâts اللي تقدر تخلق لينا donc les dégâts اللي تقدر تسبب la mer, il peut provoquer, donc elle peut provoquer des naufrages des bateaux.
تحطم السفن. les, لي نواياد، لي نواياد يعني كيمكن تغرق كلشي. les tsunamis. و لي تسونامي لا ميم شوز. دونك بوركوا لي ماران ترومبل-تيل؟ علاش البحارة كيخافوا؟ كيخافوا من لا مير. car la mer peut être peut-être la tempête. داكشي علاش البحارة كيخافوا من البحر. Donc quels sont les trésors que contient la mer؟ شكون هما الكنوز اللي كاينين؟ دونك كاين les poissons, les baleines. Les baleines هما les fruits ديال la mer. Les baleines. Des trésors. هما هادو les trésors de la mer. Les fleurs. les coquillages. Là. Non. Voilà, etc. Les jardins, Engloutis. etc. Donc, on passe à la question numéro 4, la rubrique 4. Donc, je m'entraîne, je relis le texte attentivement. Donc, on a eu le texte. Je reprends la lecture en m'adressant à la mer. Donc, c'est une lecture. D'abord, on va répondre sur les questions ou bien aux questions je m'évalue. J'écris ce que j'ai appris de nouveau sur la mer. Donc, ce que nous avons appris, que la mer a La mer a des bienfaits. des bienfaits des bienfaits يعني عندها امتيازات et des dégâts. et des dégâts. هي خسائر. Donc la question suivante, je note les précautions qu'il faut prendre pendant les baignades. يعني شنو هما الاحتياطات اللي واحد الانسان بغى ياخذ واحد لا بينياد، واحد بغى يعوم في البحر، دونك شنو هما الاحتياطات اللي يقدر ياخذ؟ دونك كيس كون فا دير دونك الاحتياطات. دونك ناجي كون لا مير اي كالم، فاش ما تكونش البحر هايج، البحر يكون هادئ. دونك كون لا مير اي كالم، دونك هذه من بين الاحتياطات، لان الا كان البحر هائج فهذا يعرض للخطر. شوازير لا بون بلاج، دونك شوازير la bonne plage. غادي نختار واحد الشاطئ جيد. شوازير لا بون بلاج. دونك ناجي دون لا ليميت، ما خصناش نعومو هكا يعني نغرقو في العومان، لا خصنا اون دوا ناجي Dans la limite des bouées. دون لا ليميت دي بوي، فين كيعومو الناس. دونك دون لا ليميت، في حدود، خصناش نعومو بدون حدود، لا. دونك حيت لا مير سي تري ديفيسيل بور نو. دونك دون لا ليميت دي بوي. دونك فوالا اونتري. وفاش نكونو كنعومو اون دوا اونتري بروغريسيفمون، يعني غندخلو للبحر تدريجيا، ماشي مباشره غير دونك نبداو دونك نمشيو مباشره للوسط، لا. دونك اونتري بروغريسيفمون Dans l'eau. فوالا بروغريسيفمون دون لو. وهناك احتياطات اخرى، هنايا حاولنا ناخذ واحد المجموعه. Je consolide mes acquis, je relis le texte, je rédige une liste de conseils à donner aux utilisateurs de la mer, marins et estivants. Je dessine la plage de mes rêves. Bien sûr, ce sont des امتدادات ديال هاد la leçon. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture, la voix de l'océan.